DYGB FM 91.7 MHz sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusog nga 5,000 watts ning dakbayan sa Dumaguete. DYGB FM ang numero 1 naguna sa mga balit serbisyo publiko o sa mga pinakapaboritong musika. Power 91 DYGB FM sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang musunod nga programa dinhi sa Power 91 DYGB FM usa ka binayran ang mga panahon ug mga panghuna-huna nga gipadayag ug mga gisgutang mga isyu. Iya lamang sa magsisibya ug walay lamot ang kompanya ug ang mga tagdumala ning maong sibyaanan. Dugang dini ang mga panahon ug mga paghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinamik, mga sumasalmot o reactors pinaagi sa telepono, cellphone ug social networking ning maong programa. Dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala di inig maong sibyaanan. Power 91 DYGB FM. Balaodong Kasayuran. Bakas! Balaod ng kasayuran. Bakas! Programa alang sa katauhan. Programa alang sa importansya sa balaod. Paghisgot. Magsaysay. Balaodong Kasayuran. Bakas! Atong katungod, atong responsibilidad ug ang atong komunidad. Ihatod ngadto sa katawhan, ngadto sa sigurong kalambuan. Bakas! Bakas! Balaod ng kasayuran. Balaodong Kasayuran. Ang tulong manong bakas. Tulong manong bakas, balaod ng kasayuran, kaabag sa katauhan, ngadto sa kalambuan. Bakas, balaudong kasayuran, ihatod ngadto sa katawhan, ngadto sa sigurong kalambuan. Bakas. O karon, andiyan na ang inyong mga tigpambaba sa radyo. 14 minutos milabay sa tak ng alas 9. Ayong buntag Kabisayan ug Mindanao, dakbayan sa Dumaguete, dakbayan sa Bayawan, lalawigan sa Negros Oriental. Welcome sa tulumanon sa Team Bakas. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Team Bakas, in live kita nga madungog sa Power 91 DYGB FM. Live po dosab kita sa Facebook page Governor Henry Teves, pero pasensya na ha, cellphone among gamit ron kay nadaot ang internet sa Power 91, no? So gagamit mig cellphone pero hinangit nga murag audible ra, madungog ra man po, no, sa ato nga mga suking tigpaminaw. Madungog po sa bang replay sa atong tulumanon sa tanan nga mga radio station sa K5 News FM Negros Oriental, sa DYSR, DYRL FM ug sa uban pa nga mga station. Once again, welcome sa Team Bakas. Yes, pasensya gid mo ha kay kung say problema ning atong internet dire, ang globe wala ni are.